أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من النار ومن أهوال أهل النار الحمد لله إذا كان لنا كان سيكرينا كان سمانري كان سنتيجي جمعنا بليد لنصرا يوينا لسير سنصرا يوينا لما نصرا يوينا لبنا سفا جنانا يوينا لبنا سفا جنسوادا لازانا يقول وينا جوينا سمرو إذا تنظر مويني لرفوي مويني لوينا كندردو لوينا تير فا جلتيرا تنيني وينا سن كندر صرا يباب كندري منين بابا نصري نيتل ني وينا سن من صرمين أصل من مامي بمبتين كندر صري وينا كندردو لوينا زادر نمينمو لوينا مالي فا جلتيرا صرا إدمان دكا سيدة محمد إدمان دكا سيدة وينا يا ينتا لام دارك نويندي واسمان كسيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا وينا يامبا يا وينا تنتوما تقول وينا مبوس أولاتي لوري لا يرسو ولا بركة كتنا بيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم نيزا كرام لا صحابة لا يامسي لا نبني سرسنا ومن لغر قولنا يبتنجر رابا لبنان تيك بمفون تيك سمانري حرانا دونتا جينو لبداري واني فان لغر قولي وانو متاسم ديسي أدم ساقدام مينا لم ساقد ديفنا جيني تويت الناتا بسوي وندي جناتا بسوي وندي أنساق وينام ساقد سان جنين فاتومي أبانتون تكا لنب ناتا بساق وينام سنجران كتكم بسافا جيني جرسان زوي وينام أنساق ساقد سان لكساقا سنجران إنابا مسيون صمو إنابا مكانري إنابا مييلم لنوانا كانردو لما نسير صمو لقول ييلم يا يما وين يمشي رانيت الإسلام دينا أيا كوبي لمدينا أيا سال تاب دينا أيا ويد تابا لا تقول تاب دينا تي كوبي لمدينا بوين أيا بومسي يا يغري أيا بومسي يا بيلين الإسلام دين بوين فسان ليه لا مسا فبيلو بقوة أيا بومسي يا تيلي نرسام بيلو بقوة وين نمدينا بوين أتين أبتين بابا زينا كي كتاب مهان تيلي ني الإسلام تبيلو بقوة نوين la pela ba kuwa ni wannan gafa la pela ba kuwa
وإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا لك لغفوها ني دين تاو دنبا واسنان بلغفوها ني الإسلام بفاجلي لأن يا بومس يأتي للا مسلم يكني بل حديث وابن إمام مسلم سواني أبحمن ربكوين ndere ya tamimu dari nenge yana tamimu dari mudigame wannan ya da yinga tuwancin tumi da men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim yana tamimu dari mudigame tina biyama yedame ti addinun nasiha akiton dina siya islam dina ada ya kubilum dina ya kubilum dina ya sarata dina ya testa dina ya wilta dina dasa hafsa sokin yede liman ay kubilama asomba yene kana insana man kubilama ya ilma da kubilama tes kana لنبي يا صلى الله عليه وآله وسلم تقول إلما هذا كبي نوينا رندو ورقوري إلما هذا كبي إلما نوينا غفا في القرآن رندو ورقوري إلما هذا كبي إلما نوين توبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رندو ورقوري إلما هذا كبي إلما نولا تاو دامبا ولا جينا تاو دامبا la zaman sadaba lelo pore elema da kufi elema ne zaman wa fajili aw ni nimbu ila fajili ya nabiyama su ku kibara ya woto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanu ni da musa atilis lo ma ko mai ku pera ma na aya degiro ko tuturi aha sana pila ko pila ba aya ne ko tuturi rendo pipi nenga ya fonna man kupelam ni wanda menga yana man kupelam ni wanda menga yana kupelam ni wanda mono won tutu ana man kupelam ni wanda mana ya fonna saki kuntu wanda wala wanda san da tutu dinga ya fonna na turo wanda an yebro wanda tundu makore ya fonna za menga ni la wanda yana ya fonna tundu wanda la hajira tundu ma ansari la ma ko tori tala man tabile tala man tabila tala tiya tala tiwome tepugu nemmenga fona yira menga asaba ba fajidi fona tundu wala ni wala nohlo tundu wala ni wala yeso la fode ma tin wala la ruke menga bubla wala la ruke ko so on tobro wala yiko bonso on tobro wala la riko bundon bawo la kolo bawo la fara bawo ntolo wende yeta da nefa tumtu kan sitara ya nensin pera ko le wana mani fa la sira somo nefa pera ko le wana mutube ifo ni tema la ma ko san pa pera ne wende tun wana ni kulika ti wala man tare yara a sa no tun ba na ba turum san pa ba na me na fa pa ba jeni ki ayi bu so ba mo san ya mar ko de ne wannan gafa si alquran wa ya alquran wa ya tile ni islam ta pela ko wani wannan gafa ti ko pela ne wannan gafa ma na me ya ko fo sa kan de ti alquran ya wannan gafa wannan sun sika ti kan ra gafa ya fona ko alquran na sida fona karamada ne fona na da kan na fahma mana la fotasni alqur'ana la fuyikan tunya alqur'ana sarsi alqur'ana ko sorzini ga fukila be anji da zini ga uzur da sahara ne dan da ko alqur'ana ya wato ya sakli alqur'ana ti wannan gafu mbam ti fulli ba wannan turu ko ai da tunu fu ingwe na sakin kar alqur'ana la fle sakin ki ga tafsidan ba afahma mana wa mbam wannan sagla wato wannan jira wato wannan rata wato wannan fara joyi wato ya halal wato ya haram da wannan ta hanya alquran ha wannan hasa ko ta asli wato so ne ko jama ta hanya wannan ba da fa sak musan
وشغل من القرآن شغله يكون القرآن هذا سهلا لا تكون بس القرآن سنجري لأن الإنسان ما يوتو أصور نفسه القرآن أصور بيت القرآن لأن الإنسان بما يوتو يأتي يبغى كل شيء من القرآن أبارا نفسه القرآن الإنسان بما نفسه القرآن من أنا تقول تكسبون باب أرزاقي أنا تكسبون باب أرزاقي وانا بلا القرآن جيس وانا نفهم أتعرف سبب مثلا يا بيت القرآن وانا من اليابان وانا من اليابان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يبتلي من الإسلام تبتلي القرآن من اليابان ها نجيب وانا سنتوني تو يسنا بديس وانا جنسين بس يموا نجيب من يموا لا يبتلي غدا لا يفعل يبتلي ثم بيقول من اليابان Masa dokone amana ya ke fo sake ta yamma na mtin tuwa ya ke fo kera ga goma on kwa goma sida on saka sa alsa da basa hinjira ya fo sake ndik na biya sunna ma hawi ya fo mo fo loyna na biya ma lingi am mo ko turu ma ko to na biya ma lingi o ko so no re saka digindo qur'an ka mo sikra mo turu ma jini fo na ci ke biya ma turu ma زوجة وينه فلا تيجي نبيما عليه الصلاة والسلام نبيما ده فمن نسمع فمن يجي لبامبا نبيما ده بزوج نسمع فمن يجي بس بامبا فمن يجي نبيما جيني تيجي نبيما في دين تيجي نبيما يرقد هم وتيجي ما تيجي نبيما عليه الصلاة والسلام نفس ما رجوني نبيما njika ma na tikri njika sirkuna kwa apela kwa nabiyama alayhi salatu wassalam enem be sanpe kwa nabiyama insha Allah ta'ala ka nati bari na ma ne sa yi kulik so bace nabiyama an pasak nabiyama sunne pratique de somai agata yawa agata handati la bahada hambarati sahaduna ti la ba na yi to bala nabiyama la ti la sababla nabiyama la konso sababla Fobe wa ko ni ka na so ni e ti ma na wa wona tutu kana yi to da mana ko wala ma na sa ki da shi so mo da mana bi ko sa ki se ya alayhi salatu wassalam ya ko na ba na so ba ko bi mo so ba ma ni ya ko bi ma na ma ti so wala ta udamba wa li aimatihim ya fa nan bi la ko wa ti ta udamba ai da ta udamba ya ko bi tawdam siya banga ba o muni neba wannan dina muni neba halal haram te neba dir mana barsi banga tawdam akodo yi bu so ba musan ya tawdam ni su biya wala nan namse ya bcen zaba ba nibi ni su wannan mun di ayyem sayyel sandan ni gunusi te ba man be tawre ay vudne be zamana kenda den mamba yi ba le lam son man be ra ko wal ba ta ma bibi so ba musan ya bora tina bahirban ya alquran bahirban ya nabi ya sunna bahirban ya tina wahirban ya wani bamsa bamba ku biyo ne bamba ya fo na saki on porba ya fo na saki on kira ba ya fo na saki ne ber banga ne ya fo na saki on ba wa woni no so ne ba on ba ma no so ka wani ne saki ya fo na saki ne ko ne ba tumu wa nyu wanti ya soma de ya yo ba ko abu wa tuzini wa fo ne ba den le lam so mi ga da kan na je so ka sa mamba la ban ba tiba mi ta har bu ni ya du sa ka de ya de an tum de ne ban me yo wanti jina na chen tawre ya fo amma na ya la fo so ma ya rabla ni la fo che ba la fo sa ka ba ni le la fo le ji ba ba ti he ba to sa wa tubi sama ma na bale be de jambi be ko ba ari on ba na kin so ari on da yi ko wuto ni ba se ni na yi la ti ba mi be tawa e bo tan ba ni so ti ya ni ti ti es ba abo tan ba mi ti ya mi ti ya mu ni ba wa haka then wuto so ba yi na ba yi so ko musan ya wala tin za ba wala nan nam si la wala ba ba e la ko ti es ba be ya ko la ya ba me ni ko sa ko to na ka ti si ba to ba to so ma ya ti so ni si ba to so ma ya ko ne ba la sa ba la ti ba to mo wa yo ti so ma bi so ya ba
Awa nyon ti pas soma dire ayon de pas soma yi. Ren ton sa anda bla ni nere la bi kilo yi tu wenga. Tira ni ne ba. Fana da ne ton sa ma motora ton sa ma su. Sa wa bi sa su. Ton million de pas soma yi apa nere. Ren ni lam soma pe ra ko tu ye ta dan ba. Et ni lam san pe ra ko ne ta dan mo tu. Na wa ne ma na le. Dina wengi mara na sin de me. Bangara na saya me ne ma ya. Zaman sa wengi me ana yi soma. Zaman na la ne mu na sa da lo na ke. Na bi sa ka yi sa. Dina ta to ro tu. Ba sa na ro tu. Ta dam na tu mo ti chen tu ta ro tu. Da mo ti la finance de mai, donc la tini kube la motore ini kube la benci suan la menya benci sa gafa benci sa nadiama benci sa udamba benci sa mesa dan mana mana fa gila se osomo wana yero tum sonsan la yafu zunub ramba la sekretariat barakallahu lakum fil qur'an al-azim wa fi sunnah al-mutahhara wa nafa'u wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. Toutes les louanges et les remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons pardon et l'aide. Nous demandons la protection auprès d'Allah. Nous demandons la protection auprès d'Allah. Nous demandons la guidance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, qu'Allah nous guide tous. Quiconque Allah a égaré, personne ne peut les guider. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et je témoigne également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager et le serviteur d'Allah. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et la meilleure pratique de ses enseignements. Chers frères en islam, sachons que en islam, la sincérité et le conseil, la pratique et l'exhortation, c'est une
obligation. C'est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'un musulman doit être sincère obligatoirement envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le livre d'Allah, envers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envers les autorités ou les imams, ainsi qu'envers l'ensemble de la population. C'est pour cela, dans un hadith authentique, rapporté par Imam Muslim dans son livre authentique, d'après Tamim Dari, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa li 'ammatihim. Ce qui a pour sens Ad-dinu an-nasiha. L'islam, c'est la sincérité, c'est le conseil, c'est la critique, c'est l'exhortation. Alors, les Sahaba ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, en demandant envers qui? Le prophète. Le prophète répondit envers Dieu, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, envers le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, envers les autorités et les dirigeants, et envers l'ensemble des musulmans. Cela nous montre que la sincérité en islam a plusieurs types, a plusieurs formes. La première forme, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un musulman, un croyant, doit avoir la sincérité envers Allah. Alors, quelle est la sincérité envers Allah? La sincérité ici, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'unicité. C'est-à-dire que tu vas l'initier Allah dans les actes d'adoration. Tu vas t'éloigner de toute forme de monothéisme. Tu vas adorer Allah avec amour. Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois adresser tes demandes et tes demandes de protection envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait cela, il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ne fait pas cela, celui qui adore Allah avec monothéisme, celui qui est autre chose avec Allah, celui qui associe des autres choses avec Allah, dans son amour, dans son crainte, vraiment il n'est pas sincère envers Allah. Alors que le fait de gagner le paradis, c'est le fait d'avoir d'abord la sincérité envers Allah. Celui qui n'est pas sincère envers Allah, alors, quelle est la sincérité envers Allah? La sincérité ici, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'unicité. C'est-à-dire que tu vas l'initier Allah dans les actes d'adoration. Tu vas t'éloigner de toute forme de monothéisme. Tu vas adorer Allah avec amour. Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois adresser tes demandes et tes demandes de protection envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait cela, il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ne fait pas cela, celui qui adore Allah avec monothéisme, celui qui est autre chose avec Allah, celui qui associe des autres choses avec Allah, dans son amour, dans son crainte, vraiment il n'est pas sincère envers Allah. Alors que le fait de gagner le paradis, c'est le fait d'avoir d'abord la sincérité envers Allah. Celui qui n'est pas sincère envers Allah ne peut pas pénétrer dans le paradis. Qu'Allah nous donne la sincérité envers lui-même. La deuxième forme, c'est la sincérité envers le livre d'Allah, envers le nouveau Coran. Dans le nouveau Coran, c'est le livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc la sincérité envers le livre d'Allah, c'est le fait d'accepter que c'est un livre qui nous vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'étudier le Coran, de comprendre les sens des versets coraniques. C'est le fait de réfléchir, de penser avec les versets coraniques. C'est le fait de travailler conformément aux enseignements du Coran, d'accepter les ordres d'Allah et de laisser ce qu'Allah interdit. Donc celui qui accepte le Coran dans cette forme-là, qui lit le Coran, qui comprend les sens du Coran, qui réfléchit sur les sens du Coran et qui travaille, qui adore Allah conformément aux enseignements de ce Coran, c'est un homme qui est sincère envers Allah, envers le livre d'Allah. Qu'Allah nous donne la sincérité envers son livre. La troisième forme, ou troisième catégorie de la sincérité, c'est la sincérité envers le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui que Allah a envoyé de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière de l'islam. Donc, le prophète, celui qui est l'exemple pour tout le monde. Dans la sincérité envers lui, c'est le fait d'accepter que vraiment c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'accepter que c'est lui qui est le sauveur qui veut nous sauver. Donc, on va accepter ces informations. On va accepter tout ce qu'il nous dit de faire, on doit le faire, si on a la capacité. Tout ce qu'il nous interdit, on doit arrêter de le faire. On doit le prendre comme l'exemple. Nous devons copier notre foi du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous devons copier notre différents actes d'adoration, tels que la prière, le jeûne, l'aumône, le hajj, récitation du Coran, le zikr. Donc, toutes sortes d'adoration, on doit attirer ça, on doit copier le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi que dans des affaires modernes, on doit copier aussi le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, celui qui prend le prophète comme un modèle, celui qui pratique sa sunna normalement, celui qui est sincère envers le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Si tu es sincère envers le prophète, Inch'Allah ta'ala, tu gagneras le paradis. Mais celui qui n'est pas sincère avec le prophète Muhammad, c'est tellement facile d'avoir une voie pour pénétrer dans le paradis. La quatrième forme de la sincérité, c'est la sincérité envers les imams ou les autorités ou les dirigeants généralement. C'est-à-dire qu'en islam, nous devons être sincères envers nos autorités. Que ce soit les autorités aux côtés de la religion, les autorités religieuses, ou ce soit les côtés des dirigeants du pays. Parce qu'on a deux sortes de dirigeants. Première sorte, ce sont les dirigeants, les savants, ceux qui nous guident vers l'islam, ceux qui nous enseignent, ceux qui nous apprennent le Coran et la Sunna, ceux qui nous montrent ce qui est halal et ce qui est haram. Et ceux-là aussi, nous devons être sincères envers eux. La sincérité ici, c'est le fait de les respecter, d'accepter de les écouter et de leur donner des conseils et de les critiquer aussi. La deuxième sorte, c'est l'autorité ou les dirigeants du pays, tels que les politiciens et les autres, même les coutumiers aussi. Là, un musulman doit être sincère avec eux aussi. La sincérité ici, c'est le fait de les accepter comme dirigeants. S'ils sont dans la bonne voie, nous devons les accompagner. S'ils sont dans une mauvaise voie, on doit les critiquer en leur montrant que cela est mal, cela n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est le fait de faire telle chose et de laisser telle chose. On doit se rassembler autour d'eux, parce que nous qui les a chargés de leurs tâches, donc on doit les aider, on doit les accompagner, on doit les partager aussi leurs travaux. Donc voilà la sincérité envers les autorités. Sincèrement, cette sincérité va nous profiter beaucoup des choses. Au côté de la religion,
on va progresser, l'islam va aller en avant, les gens vont bien comprendre l'islam. Côté du pays aussi, on aura un bon développement et aussi la paix et la sécurité. La dernière forme de la sincérité, c'est la sincérité envers l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'un musulman, il est demandé par l'islam d'être sincère envers tout le monde. Être sincère envers tes parents, tes proches parents, envers ceux qui ont avec toi, généralement. La sincérité ici, c'est le fait d'être avec eux, de leur ordonner ce qui est bien et de leur interdire de laisser ce qui est mal. C'est de les critiquer, c'est de leur donner de différents conseils. Voilà comment l'islam nous demande d'être sincère, d'avoir la sincérité. C'est avec cette sincérité-là que ton islam sera complet et que ta foi aussi sera complète. Donc sans cette sincérité-là, ton islam est simple l'islam. C'est pas l'islam de vérité. Ta foi aussi n'est pas complète. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension de l'islam et la meilleure pratique de ses enseignements. Qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah efface nos péchés, qu'Allah nous fait rentrer dans le paradis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وانا ريرت بصمام لا وانا يافر سنو برابا لا وانا زيك دارجه وانا باسل فان جيلا سيرال صمام وانا كيتو فان جيلي بوبيرم نامبا تيس وانا مينغا لا تيسا كافا لا تيسا نبياما لا تيس تاودامبا لا تيس ليلام تاس فان جيلي وانا كون بانغ سيا بانا نافا لا نافا دي بانغ لينغا ناكودا وانا مانو لوي راكوندو لا مانو تندما لا مانو فويما وانا مانو زاكسون كوندو وانا مانو كابون كوندو nana kwalon kodo la titu me setira wana ma zamana kodo wana ba zamana baraka wana ba zamana yidlam et zamana taw damba wana ba sa cial somo la wana yaba la wana telba la wana mana mudu la dina taw damba la dina telba fa wana mana cial somo wana jisu tum somo mizani la wana mana mudu la mana banu duni kala alkiyama niro ne ta tusu ning fa wana duni bitsu fa so ba ya duni tusu wẽnna pidsi ya laagre wẽnna pidsi bãarlam sẽn bel soka wẽnna tɩpba la wẽnna yolsba fõmya sãn tɩ bel soka wẽnna lokba la a ning barka bãng baoodba wẽnna lokba la a ning barka wẽnna maan ned fãa gilla yellem rek taoodam sẽn yaa lislaamba wẽnna